अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम तीन किस्म के पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। एक पाकिस्तान वो है जिसकी दास्तान आप रोजाना सुनते हैं, जहां पर स्कैंडल खत्म होने का नाम नहीं लेते, और दूसरा पाकिस्तान जिसकी स्टोरीज आप हमेशा सुनते हैं, वो पाकिस्तान है जहां पर गुर्बत बेशुमार है, जहां पर इंसाफ मौजूद नहीं है, जहां पर लोग अपनी जिंदगी गुजारने में इतने मसरूफ हैं कि किसी और तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। एक तीसरा पाकिस्तान भी है, ये वो पाकिस्तान है जहां पर लोग बहुत मेहनत से जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मेहनत से पाकिस्तान की हालत बदलना चाहते हैं। ये जवान बच्चों और बच्चियों का पाकिस्तान है, ये मुस्तकबिल का पाकिस्तान है। आज के प्रोग्राम में जो दो अक़साद पर मबनी होगा, हमने इस पाकिस्तान की कहानी आपके सामने रखनी है। वो बच्चे और बच्चियां जो ए ग्रेड्स लेते हैं और पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करना चाहते हैं, उनके साथ हमने नशिस्त का एहतमाम किया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं उस नशिस्त में जहां पे पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग मौजूद हैं और पाकिस्तान की हालत ज़ार बदलना चाहते हैं। पहले पाकिस्तान की कहानी और आखिरी पाकिस्तान की कहानी से मुख्तलिफ कहानी है, बड़ा इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है। आइए सुनते हैं पाकिस्तान के बच्चे क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे कहना चाहिए कि इससे पहले मैंने कभी इतने एज को के साथ प्रोग्राम नहीं किया। मैंने बहुत सारे सीज के साथ प्रोग्राम किया, रोजाना ही करता हूँ, लेकिन एज के साथ मैंने पहली मरतबा प्रोग्राम किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। देखिए, आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग भी हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन कैरियर्स भी हैं आने वाले दिनों में। तो ज़रा आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो अचीवमेंट है उसको हासिल करने के लिए स्ट्रगल कितनी करनी पड़ती है। मतलब ये कि क्या आप सिंगल माइंडेडली फोकस होते हैं अपनी स्टडी के ऊपर, दुनिया में क्या हो रहा है कोई असर नहीं आप पर होता, घर में क्या हो रहा है, आप एज के उस हिस्से में हैं जब कम्युनिकेशन वैसे ज़रा ख़राब हो जाता है फैमिली के साथ या तब्दील हो जाता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर वैसे ही दबाव ज़्यादा होता है, वी आर नॉट एग्जैक्टली इन अ स्टेबल स्टेट एट दिस पॉइंट इन टाइम, इंशाल्लाह इट विल चेंज इन द फ्यूचर। तो जो अचीवमेंट है उसकी स्ट्रगल क्या है? Well, sir, technically achievement doesn't really have a struggle involved. Obviously struggle इस लिहाज से होती है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, मगर achievement में जो एक चीज़ आपको चाहिए, in my opinion, it's interest, दिलचस्पी। If you're actually interested in the subject you're studying about, तो आप उसके अंदर एक्सेल करोगे। तो आपने इस्लामियात में आपको बहुत इंटरेस्ट? इस्लामियात में मुझे इस लिहाज से इंटरेस्ट था कि अमूमन जब हम इस्लामियात के बारे में सोचते हैं तो जी हाँ, कुरान मजीद, उसको पढ़ना, उसकी ट्रांसलेशन, सर, मगर इस्लामियात में इस्लाम हैज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्ट्रीज विच वी हैव सीन। जो आपके पास इस्लाम में मतलब इस्लाम वाज इन अ सेंस अ रेवोल्यूशन। आप मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मतलब पढ़ते हैं इनकलाब आए, इस्लाम भी एक तरीके से इनकलाब ही था। तो उसकी तारीख जो है अगर फैक्चुअली पढ़ी जाए, समझ के पढ़ी जाए, तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। मुझे उसमें इंटरेस्ट था, इसलिए तो आप अपने इंटरेस्ट को फिर आपने किस तरह एक्सप्रेस किस तरीके से किया? वो तो किताबें तो आपको वही है, दूसरे भी पढ़ते हैं, सभी को इंटरेस्ट होगा। मेरे नंबर इतने क्यों नहीं आए इस्लामियात में? तो आपके नंबर शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने इस्लामियात का पेपर देते वक्त शायद नंबर लेने की कोशिश की होगी। मैंने नहीं की कभी। आपने नंबर लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं की? मैंने हमेशा इस्लामियात को, अगर एक क्वेश्चन आपसे किसी ने इस्लामियात के बारे में पूछा है तो सिवाय मतलब रोट लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इनकरेज की जाती है। तो मैंने रट्टा मार के गलती की? सर, रट्टा मार के, अब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अगर आपसे कोई पूछे कि इन गज़वात में किन किन ने हिस्सा लिया था, उसका जवाब रट्टे से ही आएगा। मगर अगर आप उस गज़वा, अच्छा ये जंग हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इसका इफेक्ट क्या हुआ, मतलब दिलचस्पी से जब आप पढ़ते हैं तो रट्टा वहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामिया जैसे सब्जेक्ट में फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड, मगर जो उसके पीछे मतलब द रीजन आप रट्टा क्यों लगाते हो, दैट मैटर्स। तो फिरोजा अनवर कह रही हैं जी कि दिलचस्पी होनी चाहिए। गो अहेड। मैं उसके साथ 100% एग्री करती हूँ। इट्स अ कॉमन परसेप्शन अबाउट स्टूडेंट्स लाइक अस कि हम लोग बस जी जान मार के पढ़ाई करते रहते हैं, और तो नहीं, लेकिन ऐसा समझा जाता है दैट वी डोंट हैव एनी सोशल लाइफ, वी डोंट गेट टू एंजॉय आवर लाइफ। ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप एक रेगुलर होकर पढ़ाई करें, रेगुलर रहें अपनी पढ़ाई में और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करें, तो ऐसी नौबत कभी भी नहीं आती कि आपको हर वक्त बस पढ़ाई करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। तो दिलचस्पी के साथ आपको रेगुलरिटी चाहिए डिस्टिंक्शन के लिए? यस, यू नीड टू बी रेगुलर। ऐसा नहीं होता कि आपने 3 सालों में कुछ नहीं पढ़ा और आखिरी 2 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो आपके आराम से डिस्टिंक्शन। इसमें भी मैंने गलती की, मैंने ऐसे ही किया था। वैसे हमने कहा था आखिर में आके 2 महीने ठीक ठाक हम लगा लेंगे, तो वो ऐसे नहीं होता। वैसे मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता है। आप में कोई ऐसा है कि जिसने 2 मिनट ठीक ठाक लगाए हो? Go ahead. Oh, yo. So that is go ahead. बताइए आप
مائک کین آلسو پھر آگے آ جائے گا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مطلب ٹھیک ہے یہ لوگ سارے پڑھتے ہوں گے, لیکن میں اس قسم کا نہیں تھا پڑھنے والا. ٹھیک ہے, آپ کس قسم کے تھے پڑھنے؟ میرے مارکس میں 20 آئے تھے. ٹھیک ہے, میں اس قسم کا تھا کہ میرے پیرنٹس مجھے, میں سمر ویکیشن میں جب رزلٹ نہیں آیا ہوا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے بیٹے تمہارے 20 آنے, تم ادھر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو لیکن اب بات یہ ہے کہ بات ڈسٹنکشن کی یہ نہیں ہوتی آپ نے کتنا پڑھا ہے یا کیا پڑھا ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اچیو کرنے کی آپ کوشش کی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اچیومنٹ آپ کے نمبر لینے کی کوشش ہی نہ کریں, آپ کریں نمبر لینے. نہیں نہیں, میں تو کنفیوز ہو گیا. اچھا میں آپ کو بات بتاتا ہوں, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کیا بننا چاہتا ہوں ڈاکٹر میں, عام یہ جو یہ 500 روپے لے کے کلینک کھولتے ہیں یہ نہیں. میں وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں جو یہ منسٹری کو لیڈ کرے گا. میں وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں جو کینسر کا کیور فائنڈ کرے گا. یہ چیز تھی, دس واز واٹ آئی فاؤنڈ ان مائی سیلف, جس کی وجہ سے میری ڈسٹنکشن آئی ہے. ہاں پڑھتے سارے ہیں, پڑھتا میں بھی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میری یہ ایک جذبہ تھا کہ ہاں میں نے صرف ڈاکٹر نہیں بننا, آئی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ ڈاکٹر دیر از. جذبہ آپ نے کس طرح پیدا کیا؟ یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ جذبہ, یہ تو بتائیں نا, یہ جذبہ پیدا کرنے کی دوائی کون سی ہے؟ یہ جذبہ جو ہے یہ میرے فادر سے میں نے انہیریٹ, میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انہیریٹ کیا تھا ان سے. وہ فیصل آباد کے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی برا تھا یونیورسٹی ان کی, انہوں نے کچھ بھی اتنا خاص نہیں ایجوکیشن حاصل کی, لیکن دا مومنٹ ہی گریجویٹڈ اس سے لے کے آج تک اگر انہیں ابھی کوئی کال آتی ہے, ہی ول گو, ہی ول اٹینڈ ٹو دا پیشنٹ. یہ ہوتی ہے محنت, یہ ہوتی ہے کہ ہاں میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, لیکن میں نے اس قسم کا ڈاکٹر نہیں بنا جو صرف میں 500 لے رہا ہوں, ہاں آ جاؤ آئیے دوائیے جائے تم چلے جاؤ. نہیں, ان کو ابھی بھی کال آتی ہے, وہ نرسز اٹینڈ کر سکتی ہیں اس کال کو, لیکن وہ جاتے ہیں, وہ خود جاتے ہیں, وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. تو آپ ایم ہائی رکھنا چاہیے, آپ کو ذرا بڑے پیمانے پہ سوچنا چاہیے, انکریمنٹل چیزوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. جی کہ مطلب شارٹ ٹرم نہیں چاہیے کہ ہاں میں ایز ہے میری ڈسٹنکشن, نہیں, میں دور کی سوچ رہا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ ڈاکٹر. میں نے کیور فائنڈ کرنا ہے. مجھے یہ نہیں تھا کہ میری ڈسٹنکشن آئی ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری ڈسٹنکشن آئے گی کیونکہ میں نے اتنا خاص نہیں پڑھا, لیکن وہ ان سائڈ سے وہ جو آپ کا جو جذبہ تھا میرا کہ ہاں میں نے بیسٹ بننا ہے, وہ دیٹ واز واٹ لیڈ می ٹو دس ڈسٹنکشن. Mike comes here and then the mic goes back as well. Front to up. Kalyan, I come to you. Ji, go ahead. Sir, it's all about the mindset. Once you have the mindset, اگر آپ کا کوئی ایم کرتے ہو کسی چیز کا, آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا مائنڈ تو سیٹ ہی نہیں ہوتا. سر اصل میں ساری بات ریئلائزیشن. مائنڈ سیٹ, وہ کہتے ہیں ڈسٹریکشن ہے, گھر جاتے ہیں, وہ ٹی وی لگا ہوتا ہے, اس پہ میچ لگ رہا ہوتا ہے, کبھی ہم ہار رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم جیت رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد موبائل کے اوپر ٹک ٹک ہم کرتے رہتے ہیں, پھر پتہ نہیں, آئی مین مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوتی. مائنڈ سیٹ کیسے شوڈ بی اے بیلنس. ٹھیک ہے, موبائل ہم بھی یوز کرتے ہیں, جتنے بھی آپ بیٹھے ہوں گے یوز کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ, موبائل, لیکن ساری بات بیلنس کی ہوتی ہے. صرف یہ بھی نہیں ہے کہ صرف پڑھائی کی طرف چلے جائے انسان ڈل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیلنس رکھنا. اس کے علاوہ مائنڈ سیٹ اس طرح بھی, پڑھائی سے ڈل کس طرح ہوتا ہے؟ صرف پڑھائی سے. اور سر اس کے علاوہ یہ کہ جو حالات ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, میڈیا سارا کچھ پرووائڈ کر رہا ہے, اس سے ریئلائزیشن اگر پیدا ہو. تو جب آپ پڑھ رہے تھے آپ پر کوئی پریشر نہیں تھا؟ اچیومنٹ کی میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ماحول کی, جس ماحول کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں اس ایکسپوجر کی جو آپ کے سامنے ہے. کوئی خبر آپ جتنا مرضی منہ پھیر لیں, اب آپ کے منہ کے اوپر آ کے خبر لگتی ہے. پاکستان کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے, کیریئر کے بارے میں کیا باتیں ہوتی ہیں, ان پریشر سے. سر there are a lot of distractions. آپ کی ڈسٹریکشن کیا تھی جب آپ پڑھ رہے تھے؟ ون تھنگ دیٹ ریئلی نیگڈ یو, کہ کیا مصیبت ہے؟ سر ایک تو برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس لیول پر ہم پڑھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ برڈن کافی زیادہ ہوتا ہے. پریشر گریڈس کا, وہ پیرنٹل بھی ہوتا ہے, وہ فرینڈس کی طرف سے بھی, کیونکہ ظاہر پیئر پریشر. ٹھیک ہے, جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے اسٹڈیز سے. اس کے علاوہ جو ایک مطلب اچیومنٹ لے لی تو انہوں نے کہا کہ بس اب اس سے توقع یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا کرے گا. دیٹ builds into a very strong pressure. بالکل. And then when someone holds, جن کو آپ سے امید بھی ہو, ان کی امیدوں پر پھر پورا اترنا, یہ بھی, اس کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے. اور سر اس کے علاوہ ڈسٹریکشنز کی جہاں تک بات ہے تو علامہ اقبال کا ایک شعر یہاں پر عرض کروں گا کہ تم بھی اس بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے. کبھی کبھی اگر get wind on your back, it's not a bad idea frankly. Sometimes, I mean, you can't be really, but that's great, but sometimes it helps to have a favorable wind. Anyways, go ahead sir, yourself and then back, and then we'll do the round. آپ کے بعد آپ. جی میرے خیال میں the key to, آپ نے بھی سوال پوچھا تھا 2 منٹ پہلے کہ جذبہ کیسے پیدا کرتے ہو. For me it's all about picking something you like. O level or A level میں زیادہ تر you look across the country and people are. The last time I picked something I liked, I got thrashed. No. If I was an engineering hopeful, I would have picked science, and then I would have picked up maths, and I would have stuck to that. میں نے جب لٹریچر لیا تھا, it was not about scoring an A, it wasn't about scoring a distinction.
एक हफ्ता पहले I brought all the books because they weren't available in Pakistan. You're Haroon Yasin? Yep, I'm Haroon Yasin. And 1 week before the exam, I sat down to study. And in my mind, I had the idea कि यार बुरा पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा होगा? C आ जाएगा. अच्छे से अच्छा क्या होगा? A आ जाएगा. For me, it's not about targeting something. It's about not being afraid of what you're doing. पढ़ाई अगर कर रहे हो तो ये डर के ना पीछे हट जाओ कि इसमें सी आ जाएगा तो मुझे नहीं लेना चाहिए. I wasn't a good literature student. O level में I took up literature as well, and I was written off because people thought I wouldn't get an A in literature. नहीं, लोगों ने कहा क्यों ख्याल था कि आपको लोगों ने कहा था तुम पढ़ोगे तो साइंस पढ़ोगे या मैथ पढ़ोगे या कौन लोग थे? ये everybody around me. Like it was my family. That you walked by said you can't get it was my family. Who were these people? Parents, family से friends से. And everybody who I told about this thing, उन्होंने कहा कि पढ़ना है तो साइंस पढ़ो, ऐसा कोई चीज़ पढ़ो, लिटरेचर पढ़ने से तुम्हें करियर में कोई फायदा नहीं होगा. Now you send them literature books? No. I still don't choose literature as a career interest. I'm still not going to do. I'm not going to become a literature professor. लेकिन I did literature because I like literature. अब क्या करेंगे क्या? Literature पढ़ के आप क्या करेंगे? The literature is about shaping yourself. It's about shaping your perception of life. So ये आपका passion है? ये passion, exactly. तो आपको profession क्या होगा? I'm a hopeful lawyer. I'm going to become a lawyer. But literature, I did literature because I wanted to do it, not because a lawyer with command over English literature. Probably you'll speak longer than Ehtezaz Hasan. No, sort of citing apart from law, Shakespeare as well.